سوف يدعو لك ولأبيه حتى بعد وفاتكما، فيكون الأجر مستمرا لكم حتى بعد موتكما بسبب التربية الصالحة لهذا الابن أو لهذه البنت. وخير تربية في مثل هذا السن من الأول لا زالوا صغارا، وقد قال المثال: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. Beliau berpesan untuk memulai semua ini, maka hendaklah para dewan guru membangunnya di atas keikhlasan. Membangun di atas keikhlasan untuk mendidik anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita, sehingga mereka menjadi orang yang baik. Dan kita mulai dengan sabda Rasulullah SAW yang poin yang ketiga, yaitu al-waladu salih yad'u lahu. Menciptakan atau mendidik anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakan ibu, mendoakan bapak. Karena mendidik anak dari kecil itu seperti melukis di atas batu. Dia sulit, akan tetapi hasilnya akan bisa maksimal. رقم 2 أو علم ينتفع به. فأنت أيها الأستاذ وأنت أيتها الأستاذة، أي علم تنشروه تكتبوه على papan tulis أو تذكروه في لوحة من اللوحات، هذا العلم عندما يتعلمه هذا الطفل أو هذه الطفلة سوف يكون لكم أجركم حتى بعد وفاتكم. ومن ذلك أنا سمعت الآن مثلا أنتم تعلمونهم دعاء الدخول إلى الحمام ودعاء الخروج من الحمام، هذا علم ينتفع به. فبالإخلاص يكون لنا أجر تعليم هؤلاء إلى يوم القيامة. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka ketika bapak-bapak, ibu-ibu mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka kebaikannya akan mengalir sampai hari kiamat. Seperti ibu, bapak-bapak mengajarkan kepada anak-anaknya doa, zikir-zikir, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dan seterusnya. Maka ketika anak-anak itu mengamalkannya, itu akan mengalir pahalanya kepada bapak ibu sekalian. Maka sudah semestinya untuk mengikhlaskan niat di dalam mentarbiyah anak-anak, karena kunci keberhasilan ada pada ikhlasnya niat. ورقم 1 في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة جارية. الصدقة الجارية لها أمثلة متنوعة في حياتنا. مثال ذلك أختنا الكبيرة ووالدتنا عندما أوقفت هذه الأرض للمسجد وللمعهد، هذا الوقف صدقة جارية. إنسان يحفر بئرا ثم يجعل منفعته للناس، هذه صدقة جارية. وكذلك من أمثلة الصدقة الجارية الطلاب والطالبات، عندما نعلمهم هؤلاء يكبرون ثم يعلمون غيرهم، ثم يكبرون ثم يعلمون غيرهم، وهكذا يستمر التعليم إلى يوم القيامة. هذه صدقة جارية. ولذلك أكثر الناس أجرا وثوابا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو أول معلم، علم الصحابة، والصحابة علموا تلامذتهم، وتلامذتهم علموا من بعدهم، وهكذا إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة. كلنا لنا أجر، وكذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر، لأنها صدقة جارية. التعليم صدقة جارية إلى يوم القيامة. Kemudian yang pertama dari hadis tadi adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, dan itu banyak sekali bentuknya. Di antara bentuknya yang telah dilakukan oleh
ibunda kita, yaitu mewakafkan tanah ini. Selagi tanah ini dimanfaatkan untuk kebaikan, maka akan mengalir pahalanya ke beliau dan ke keluarga beliau. Kemudian juga di antara contohnya adalah menggali sumur. Selagi sumur itu dimanfaatkan untuk semua kaum muslimin, maka pahalanya pun akan mengalir. Dan juga termasuk as-shadaqatul jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya adalah mengajarkan anak-anak tentang kebaikan, mengajarkan anak-anak tentang tarbiyah Islamiyah. Maka ketika anak-anak ini besar, mereka mengamalkan ilmunya dari apa yang kita ajarkan ketika masih kecil, maka pahala tersebut pun akan mengalir ke kita. Dan yang paling banyak mendapatkan pahala tentunya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali mengajarkan kebaikan kepada kita. Ya, maka beliau pun mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya, kepada para tabi dan sampai kepada kita, dan kita pun mengajarkannya kepada anak-anak kita yang ada di sini. Maka pahala itu untuk kita dan untuk Rasulullah dan akan kembali kepada kita semua. الذي نحتاجه الآن ونضيفه هو أن يكون بيننا التعاون في العمل. قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لابد أن نتساعد، لابد أن نتعاون من أجل تطوير هذا العمل، من أجل أن يكون هذا العمل قويا. يوجد في إندونيسيا معاهد كثيرة، مدارس كثيرة، لكن هناك معاهد قوية وهناك معاهد ضعيفة. أسباب القوة أولا الإخلاص لله، هذا سبب رقم واحد في القوة. ثانيا أن يكون التعليم ممتازا، بمعنى أنا أريد أن أعلم القرآن، جميل ممتاز جدا هذا أن أحفظ القرآن، لكن بعد أن يحفظ هذا القرآن ماذا يجب عليه الطالب والطالبة؟ أن يفهموا هذه الآيات، وهو ما نسميه نحن التفسير. ثم بعد ذلك بعد الحفظ والفهم يأتي دور التطبيق، التنفيذ. القرآن كله أحكام، القرآن أخلاق، القرآن عبادات، القرآن معاملات، القرآن عقيدة وإيمان بالله عز وجل. لا يصلح أن أقرأ القرآن ثم بعد ذلك عندما أمرض أذهب إلى صاحب القبر وأقول له يا أستاذ أنتم في القبر أريد أن تشفيني، ليس عندي ولد أذهب إلى فلان أقول له اعطيني الولد، لا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هذا تطبيق القرآن وفهمه، أحفظه أفهمه أطبقه. Yang dibutuhkan di dalam semua ini, kita harus saling tolong menolong. Jadi saling bahu membahu, membantu agar terselenggaranya pendidikan di sini dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Dan ma'had di Indonesia ini banyak. Akan tetapi ada di sana ma'had atau pondok-pondok pesantren atau madrasah, ada yang eksis, ada yang kuat, dan ada yang lemah. Dan kita menginginkan ma'had kita ini kuat, eksis. Dengan apa? Dengan cara ta'awun, ada kerjasama yang baik di antara kita. Jangan satu kerja, yang satunya nggak kerja. Jadi semua kompak di antara kita, kekuatan sama, semua kerja. Dan yang paling penting untuk menguatkan ma'had kita adalah ikhlasun niyyah. Jadi ikhlas di antara para guru, para ustadz, ustadzah untuk menanamkan keikhlasan. Lakukan ini semua semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajarkan mereka menghafal Al-Qur'an.
Dan bukan hanya menghafal, tapi mereka juga memahami apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran itu di sana ada hukum, ada halal, ada haram, ada akidah, ada sejarah, ada fikih, ada ibadah dan seterusnya. Maka kita menginginkan anak-anak kita ini mereka paham itu semua setelah mereka menghafalkan Al-Quran, mereka memahaminya dan mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai anak-anak kita setelah mereka belajar di sini, kemudian mereka tertimpa penyakit, mereka malah pergi ke dukun, mereka pergi ke kuburan, mereka minta sama penghuni kuburan, sembuhkan saya. Tidak. Kata saya mengatakan, mintalah kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Maka ini diantara bentuk tatbik, menerapkan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. القرآن يا إخوان كذلك يعلمنا أن نكون دعاة خير للناس. هنا في أندونيسيا هي بلاد الإسلام الحمد لله، لكن يوجد أديان أخرى، هندو، كريستيان، هكذا كاثوليكا. هؤلاء يحتاجون إلى الدعوة، والدعوة إليهم تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا تألمت كثيرا، ذهبت مثلا إلى مناطق مختلفة هنا في إندونيسيا،